श्रीक्षेत्र पुरी ए विश्वर आध्यात्मिक राजधानी एवं ए पुण्यभूमि होची पूजा पर्व रीतिनीति प्रथा परंपरार भूमि ता सहित ए भूमि होची प्रायश्चितर भूमि। आ जेतेबेले प्रायश्चितर कथा आसे सेतेबेले एक स्वतंत्र सेवा आसे और स्वतंत्र सेवा माने स्वतंत्र सेवायत। नमस्कार, मु होची आरजे महेश। रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूम मिठार विशेष प्रस्तुति भाग्यर सेवायतर आ गोटे अध्याय को आपनको स्वागत करूची। आज मोर गले काली की दिन पर जन्म किए जाने मिछ बसत कालिया रे मो कालिया रे तोते कोटि दंडवत ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत। वर्तमान मु अछि श्रीक्षेत्र पुरी रे समुद्र कूल रे एवं स्वर्गद्वार श्राद्ध मंडप एठार रही। मो सहित आज अध्याय अछंती श्री हरिहर पत्री जे होचंती साबुत निजोगर सेक्रेटरी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। तेबे सर प्रथमे जानिबा को चाहिबी जे साबुत निजोगर अर्थ कोन एवं केउ केउ सेवायत एथिरे निजोग थांती। साबुत निजोगर अर्थ होला गोटे साबुत करवा। आज जो पवित्र माटी रे भक्तों आगमन हुए महाप्रभु को दर्शन सहित इठी किसी प्राश्चित मानसिक पापर मुक्ति गोटे धार्मिक जगह अच्छी। यही जगह को साबुत करने साबुत निजोग थिला श्राद्ध अस्थि स्नान दान स्नान दान श्राद्ध दशर पूजनम कुर्ण नीतम कोटि कोटि गुणत भवे। मनुष्य तो भगवान को आराध्य जो जन्म लाभ लिए किछि सानिध्य थाए, किछि मानसिक मध्य थाए, किछि प्राश्चित पाप मध्य थाए। ए तीर्थ होची भगवान को सृष्टि तीर्थ। भारत रे अनेक तीर्थ अच्छी किंतु जम्बूद्वीप में 5 तीर्थ से रखिंट। महाप्रभु पंचु महादेव सहित पंचु तीर्थ को विराजमान करचंती। मारकंडे बटकृष्ण रोहिण्यार महोदधि इंद्र जमुने सरे स्नानम पुनर्जन्म न लिभ्यते। ए मनुष्य मात्र जन्म नेले पुनर्जन्म करने केबे भी आशा ही न थाए। से एकमात्र पुनर्जन्म गोटे लोक नियंती जे समस्त को कला को हरण करी से कालिया ठाकुर प्रत्येक नवकले तांकर पुनर्जन्म तांकर पूर्ण रूप नहीं के आसंती। मनुष्य केबे भी ता पुनर्जन्म नहीं ना। ये आशा आकांक्षा गोटे पूर्व पुरुषर आशा नहीं कि मु पुनर्जन्म हेबी ना। से ए तीर्थ को जगन्नाथ धाम को जो आम प्रवेश करूँ पंच तीर्थ सहित संलग्न थाए। स्नान प्रथमे स्नान दान दर्शन प्रसाद सेवन श्रीमंदिर परिक्रमा सहित महाप्रभु को धामर गोटे ऐतिह्य अच्छी। से महाप्रभु ए समुद्र को लेकिन आउ पंचतीर्थ को तादरे आविर्भाव कर श्वेतगंगा मार्कंड इंद्रजम्न आउ चकर तीर्थ। से पंचतीर्थ रे साबुत निजोगर सेवायत मानकर कोन भूमिका रही? गोटे साबत बिला गोटे निजोग थिला। जने साबत ता नारे व्यक्तिगत भाव को दिया जाइथला। कालक्रमे तांकर वंश लोप पाइबा परे गजपति महाराज माजू राजा आज सबू निजोग को अधिष्ठित करथिले। सेमती किसी समय आइला जे कि तांकर वंशानुक्रम विलोप हेले 36 निजोग को लेकर गोटे मीटिंग करागला जो थे माने को माने नियुक्त हे। से पत्रीबड़ू गराबड़ू हड़प आस्थान पढ़ियारी 3टी निजोगर सेवायत इधर सामिल हेले जे कि पंचतीर्थ सेवा सहित जगन्नाथ मंदिर सेवा से माने करि परिबे। पत्री माने संकीर्तन पत्री हिसाब से महाप्रभुंकर पूजा भोग समस्त पूजा उपचार जोग करेंगे। गराबड़ू जल जोगाण करेंगे। आस्थान पड़ी भोगटा कि जिते पढ़ियारी बिला 2टी अच्छी जड़े पतिहारी महाप्रभुंकर प्रत्येक भोगरे से डाकी जिबे। भीतर सेवा भीतर दुआर खोलिबा ठारू गरुड़ सेवा ठारू आरंभ करी धुकुड़ी आरंभ करी विभिन्न सेवार पढ़िया नहीं किंतु ये गोटे आस्थान पढ़ियारी बिला स्वतंत्र सेवा दिखाई। जो महाप्रभु चलती प्रतिमा जो मैंने था मदन मोहन टू आरंभ रामकृष्ण लक्ष्मण जो मैंने सब दक्षिणी घर बिला जो भीतर सेवा जो दक्षिणी घर अच्छी सेठारे जो मैंने विराजमान था प्रत्येक समय पर्वपर्वाणी जो
महाप्रभुଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଆସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଆରୀ ଗୋଟେ ନାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥାଏ ହଡ଼ପ ନାୟକ, ଯିଏକି ହଡ଼ପ କହିଲେ महाप्रभु खाद्य पर पानर आवश्यक थाए समस्त चाहती पान गोटे खाइबार गोटे जिनस अच्छी से हड़प नायक से चारोटी सेवा को यही तीन जन भर पंडा पत्री पुष्पालक तीन जन इधर नियोजित होकर एक साबत निजुग साबुत निजुग करागला जो 65 नंबर रे आमर रेकर्ड ऑफ राइट्स रे ताकू उल्लेख करागला जे माने ए पंच मंदिर सेवा सहित पंचतीर्थर सेवा पाली हिसाब से बंटा गला। तो सर प्रति मासर अमावास्या रे महाप्रभु जगन्नाथ नारायण विजय करती महोदधि विजय करती अमावास्या दिन से दिन साबुत निजोगर कौन दायित्व थाए आम निजोगर रेकर्ड राइट अनुसार विभिन्न 8टी कि 7टी बर्तमान कालिया दर्ण चंपक द्वादशी स्नान पूर्णिमा सुनावेश धनु संक्रांति से भली सागर विजय नीति रेकर्ड ऑफ राइट रे उल्लेख अच्छी साबत निजोगर दायित्व होची महाप्रभु तांको ससुर को विराजमान करेंगे मंदिर रू धूप सैला पर सकाल धूप तेल सर सिंहासन आज्ञामाल नहीं महाप्रभु तेल झुलमंडी तलक आसवे पालंकी विमानड़ू माने एवं महाजन सेवक गराबड़ू सेवक छतारुआ सेवक घंटुआ सेवक ता सहित अन्य सेवक माने महाप्रभु नहीं सिंहद्वार दे 22 पास दे विराजमान कर बाली साई दे पहुँची जी भारत सेवा संघ पाखे सेठारू आम निजुगर दायित्व जो रेकर्ड राइट रे अच्छी आम 5टी आणबू जेहेतु आम एठार ससुर घर दायित्व रे अच्छु पंचतीर्थ रे आउ सब तीर्थ भितर महोदधि सब बड़ तीर्थ तांको ससुर घर ये महालक्ष्मी एटा हूँ विराजमान जगह साबत निजुगर पालिया एवं भागारी माने एकाठी 5टी आणवा जमी जोई की जो भाई घर को आसिले निमंत्रण करी आम अपेक्षा कर जोई आम 5टी आणु एठारे पहुँचला पर गराबड़ू सेवक छतारुआ सेवक घंटुआ तांको सहित सागर कूल को जाई सेवा सागर कूल होता कि बर्तमान से सेवा ऊपर होची जेतु से सेवा हूँ सागर कूल सेवा सेटारे पहुँचला पर गराबड़ू रूपा पिंगण रे जल आनिकी महाप्रभु को पाद पखाड़ कर कर्पूर दे ए जगह को तापर आम जो साबत निजुग जो अच्छी पालिया जहाँ निजुक्ति से दिन पाली जार थी भागारी हांडीए पणा जमी ससुर घर को जोई गले क्षीर की जल दे पान दे आम निमंत्रण सरदा सेटा आम उछर करूँ से भली व्यवस्था रेकर्ड राइट रे करा जायछि ताकू आम प्रत्येक अमावास्या रे सुचारू रूप पालन करने सत चेष्टा सहित आज पर्यटन कर चलीचु करूँ सूर्यचंद्र थिला पर्यंत जो रेकर्ड राइट अच्छी पाली बिला गोटे जिनस अच्छी तेबे एते वर्षर अभिज्ञता भितर जदि सबुठारु भल अनुभूति आपनको पचरा जाए ताले को अनुभूति को आम सहित बांटिया चाहिए मु खेलुथिबा पिला समय मते लंडन को जीवा यात्रा मिला जे महाप्रभु को सेवा आउ जगन्नाथ रावण जाई साई यात्रा बंधेवा मु विस्मित होइथिले भाभी नथिले से पुलिस ऑफिसर एसपी एवं हाबिलदार एसआई एवं आमर कनेस्टेबल धरी से मोर अनुष्ठान को आसिले समस्त चकित होइथिले विपिन की कौन खोजुंट हरिपति कौन खोजुंट गोटे समस्त चकित होइथिले से तो कोटी गंडल करेनी किंतु परवर्त समय मत नुची देते बुझी आम सार को देखा कर सार कहला से टे विस्मित होते समस्त सांग मैंने आप सार कहते ना से आज लंडन जावाई पासपोर्ट विजु बाबू आ शरदकर पर्यटन मंत्री था पासपोर्ट कर से लंडन जी आज जगन्नाथ संस्कृति क्राफ्ट काउंसिल ग्लासगो 90 से जोग दौरान सीटी समस्त आम विचलित होते सी हूँ विस्मयर कथा परवर्ती पर्यायर विभिन्न सुजोग मिली जगन्नाथ को महा अनुभूति गोटे गेटी थिएटर हिमाचल प्रदेश आज हिमाचल प्रदेश ओडिशा सांस्कृतिक आदान प्रदान गोटे प्रोग्राम चली था जो गेटी थिएटर हूँ गोटे मोट मुझे उच्चा मोट आउ टे नीचा से गेट्रे जावाई मु रावण बंधी थाए जो मैंने गेटी थिएटर भितर निवेश करें से थिएटर रे प्रोग्राम दे पारे ना बाहर जाकि प्रोग्राम देखिए से मत बहुत विस्मित कर सारा भगवान को डाकी कालिया को डाकी महाप्रभु एत बाट मत नहीं आज कौन मुझे बाहर नाची से मत गोटे प्रेरणा देते तू बहुत बैठी करुचु दंड मारिचु हाफ बैठी करुचु तू कौन हाफ बैठी जानिनु पुची झील पिला पुची करती जानिनु से पुची रे मोर
ନିଜର କଳାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ ନିପୁଣ କରିଥିଲି ସାରି ଗେଟି ଥିଏଟରକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପେପର ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଥିଏଟର ତିଆରି କରିଛି ଦଶମୁଖୀ ରାବଣ ତାକୁ ଛୋଟ ବନେଇଦେଲା। ବହୁତ ବଢିଆ। ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି, ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ଏମିତି କାହାଣୀ ଅଛି? ଅନେକ ସମୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଇଛି, ବହୁତ ଝଡ଼ ଆଇଛି। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ସେଠି ରାସ୍ତା ରୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି 96 ମସିହାରେ ବାଲତାଲ ସେ ରାମବନ ବନିଆଲ ଉପରେ। ମହାପୁରୁ କାଳିଆ ସେଠି ନିଜେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ କି ସେବକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ 4-5 ଜଣ ସେବକ ସେଠୁ କିଭଳି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛୁ। ଆମକୁ ବିଏସ୍ପି କେମିତି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁରୀରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେ ଭଗବାନ କାଳିଆ ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ସାବଧାନ ଯୁଗରେ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇନି ସତ, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସହିତି ଐତିହ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଜି ପରମ୍ପରା ଆଜି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ତାର ଗୋଟେ ମୋ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ମହା ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ତ ସେବକ, ଅନେକ ରାତି ଅନେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ 35 ବର୍ଷ କାଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନେ ନୁହଁ 2 ଦିନ ନୁହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ବିଲା ତୀର୍ଥ ଅଛି, ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେଠି ସେ ଜାଗାରେ ରାତି 2ଟା 1 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚେ, ଗୋଟେ ମହା ଅନୁଭୂତି ନେଇଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତା ଭିତରେ ଯିବି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଦେଲେ କେମିତି ଆଜି ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ମଙ୍ଗଳାଳତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବି, ଭକ୍ତମାନେ ମୋଠୁ ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଅନୁଭୂତି ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଜି ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ସାଇ ଯାତ୍ରାରେ ପଶୁରାମ ବନ୍ଧ ହେଇକିରି ଯେବେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସାବତ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇକିରି ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେଉଁ ମହାମହିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏ ଜାଗାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବି। ଏଇ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦନ କଲି, ସେଠି ମୁଁ 2 ପଦ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର କଥା ରଖିକିରି ଆମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଭାବ ବାଣ୍ଟିକି ଛାଡ଼ିଲେ, ବୋଧେ ସେବକ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହେବା ମୋର ଧନ୍ୟ। ଏହି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦା ଜୀବିତ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କିଛି ତାଙ୍କ ସେବକ ହିସାବରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କହିପାରିବିନି। ମହାପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ରହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାବୁରୁ ହାତ ବଢ଼େଇଛି ତାଠୁ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦେଶରେ ରଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଲବକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିଛି ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେବକ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅନୁଭୂତି, ବହୁତ ବିରଳ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ବି କହିବି, ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଜୀବନରେ କହିଲେ ତ କଥା ସରିବନି। ଆଖିରେ ଲୁହ ମୋର ଆସୁଛି, ଆପଣ ବି କାନ୍ଦି ପକେଇବେ। ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, ବହୁତ ବିପଦ ଆସିଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛି କିଛି ନଥିଲା, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳାଳତି ଦେଖୁଛୁ, ମୋ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ, ମୋ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ସିଏ ସେଠୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ମୋ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କି এই পঞ্চতীর্থে বাଣ୍ଟି ଦେଇ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ତାହାଠୁ ବଢ଼ି ଆଉ କିଛି କହିବା ଆମ ପାଖରେ ଭାଷା ଆଉ ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ। এই ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। এই ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଥରଟିଏ ପାଦ ପକେଇଲେ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ ପାପ କ'ଣ କରୁଛୁ ଜାଣିନଥାଉ, ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛୁ ଜାଣିନଥାଉ, এই ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। କୋଟି ଜନ୍ମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେଉଁ ପାପ ନାଶିନୀ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ, ଗଙ୍ଗା ଆଜି କଲିକତାରେ ଅଛି, ଗଙ୍ଗା ଅଛି ମୋ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାମରେ ଶେଷ ଗଙ୍ଗା ଅଛି। ସାଗର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅମୃତମଣି ଜାଗା, ଯାହା ନାମ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଯେଉଁ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଆମେ କେହି ଦେଖୁନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବି, ଟିକେ ଅସ୍ଥିଟେ ବିସର୍ଜନ କରି ମୋ ପିଣ୍ଡଟି ପୁଅ ଦେଇଦେବ, ମୋ ଆତ୍ମା ବୋଧେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆତ୍ମାରେ ଥାଏ। ତା ପିଲାମାନେ ସେଇ କାମ ହିଁ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥାଉ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଭୂତି, ଆତ୍ମା
ଆଉ ସଦ୍ଭାବନାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ। ଏଇ ଦ୍ୱୀପ ହେଲା ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପ। ଏ ଦ୍ୱୀପରେ ଆମ ପାଦ ଦେଲେ କି ପୁଣ୍ୟ ପାପ ଧର୍ମ କାମ ଯେ କହନ୍ତିନି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସେତିକି କରନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାରକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମନ୍ତ ସେବକ ଆଜ୍ଞା। ଖାଲି ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ସେବକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ମହାନ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା ନେଇକିରି। ସମସ୍ତେ ଶୀତରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତୁ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତକୁ ନିଜର କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି ଆହୁରି ଅଧିକା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜିର এই ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସାବୁତ ନିଯୋଗର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପାତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत।